अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक खूबसूरत दिन है और इसका टेम्परेचर 17 सेल्सियस है, सनशाइन है। और आज मैं एक छोटे से टाउन में जा रहा हूँ जिस टाउन का नाम है स्टैटफोर्ड। स्टैटफोर्ड टोरंटो से 2 घंटे की ड्राइव है और एक खूबसूरत टाउन है। इसकी पॉपुलेशन 31,000 लोग रहते हैं वहाँ पे। यहाँ पे पार्क्स भी हैं, यहाँ पे रिवर भी है, काफ़ी अट्रैक्टिव जगह है। इस शहर का नाम स्टैटफोर्ड जो रखा गया था वो शेक्सपियर के शहर जो है इंग्लैंड में स्टैटफोर्ड अपॉन एवॉन के नाम से रखा गया है, क्योंकि 18th सेंचुरी में शेक्सपियर की बहुत सारी प्रोडक्शन यहाँ भी हुआ करती थी थिएटर के अंदर। उस थिएटर का नाम भी एवॉन थिएटर रख दिया गया। फिर वहाँ पे रिवर है, उस रिवर का नाम भी एवॉन रिवर रख दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पे शेक्सपियर के लवर्स रहते हैं और अभी तक वो सिलसिला चल रहा है। और हर साल यहाँ पे काफ़ी बड़े फेस्टिवल्स होते हैं और शेक्सपियर के प्लेस को प्ले करते हैं वहाँ पे। यहाँ तक कि शेक्सपियर ने जिन पौधों का जिक्र किया हुआ है अपने प्लेस के अंदर, वो पौधे भी यहाँ पे ला के लगाए गए हैं। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि शेक्सपियर के कितने लवर इस शहर में थे। तो मैंने सोचा जाके इसको देखा जाए कि ये क्या चीज़ है। मैं भी यहाँ पे पहले कभी नहीं गया। दूसरी चीज़ जस्टिन बीबर भी इस शहर के अंदर पला बढ़ा था। ऑल्दो वो पैदा लंदन कनाडा में हुआ था, लेकिन उसकी परवरिश सारी इसी शहर में हुई थी। इस शहर को जाके एक्सप्लोर करते हैं, सफ़र जारी रखते हैं। आपसे मिलते हैं स्टैटफोर्ड में। स्टैटफोर्ड में एंटर हो गए हैं। स्टैटफोर्ड में एंटर होते ही जो है एक बड़ा डेवलप्ड टाउन जो होता है उसकी फील है। छोटा टाउन, डेवलप्ड टाउन। You said you're living here since 1977 and you are riding this beautiful bike Yep. from last 50 years. You're riding this bike. Not this bike, but multiple bikes. Oh, multiple bikes. I right now I got more than fingers and toes. So Dale, what change you see in last I would say you're living here from last 40 years or so. So how you feel Stratford after 1980, 90, 2000, the 3 decades? There's good things and there's bad things. Like that's just life, right? Well, people are here from around the world, like everybody. There's Ukrainian. I talked to some Punjabi people, like they were speaking Punjabi. I always ask. I'm curious, right? I got Korean people. I got Chinese, Vietnamese. It's like, if you hear somebody talking in a different language, I'm one of those guys. I'm kind of outgoing. I'll ask, what language is that, right? So now today you are speaking with I'm a Pakistani. I'm from Okay. Pakistan. Yeah. And I speak Urdu. Okay. Urdu is my language. You do? Urdu, yeah. Yeah. Well, So now you are dealing with, in addition to your meeting, Yeah. from Pakistan and Urdu.
Yep. So I was talking to somebody last night, and they're saying officially right now 25% of the Canadians weren't born here. But this country was built on immigration and immigrants. I have a very diverse background. I got my family tree. I got Mennonite in me, man. It's well documented. I have relatives around the world. where are you from originally, your background? My background is there's Swiss, German. Well, my niece traced our the Walters part of our family back to 9 BC to a Roman emperor. Oh, really? Right, and it's quite interesting. Now you got to take a family tree with a bit of salt because family trees, they don't report everything. It is interesting. Check out your family tree. One thing, Canada is huge. You talk about in Europe, they say, "Oh, I went to France today and come home again." Well, you can go to the United States from where I'm standing, but it's about 17 hours west to get out of Ontario. Yes. Right? And you can fit, Texans always are saying, we're the big state of Texas, it takes blah, blah, blah. You can fit Texas into Ontario 7 times. Yes. So Ontario is huge. Come to Canada, start off in Newfoundland, and take your time and go across right out to Vancouver or Victoria on the island. It's a diverse, beautiful country. And we welcome tourists, and it's a great country. And great people like him. Yeah. So what do you do for a living? I'm retired. Fantastic. I'm enjoying my retirement. Enjoy and wish you all the best, and Yep. wish you healthy, happy, and keep yourself happy the way you are. Yep. You're a good man. Yep. Okay. Thank you. It's nice meeting y'all. ये शेक्सपियर का आर्ट है जो लोगों ने बनाया हुआ है, सिटी सेंटर के अंदर लगाया हुआ है। अच्छा खूबसूरत छोटा सिटी है, यहाँ पे बड़े फ्रेंडली लोग हैं। अभी आपने सुना, मैं डेल के साथ बात कर रहा था और उसने बताया कि किस तरीके से वो वेलकम करते हैं यहाँ पे तमाम किस्म के टूरिस्ट को, और वो चाहते हैं कि लोग यहाँ पे आएँ। अब मैं एवॉन रिवर की तरफ जा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, शेक्सपियर का जो स्टैटफोर्ड अपॉन एवॉन जो एरिया है इंग्लैंड में, वहाँ पे रहता था, तो उसके नाम से ये एवॉन रिवर है, एवॉन थिएटर है। यहाँ पे दुनिया में जगह जगह से लोग आते हैं थिएटर में जो शेक्सपियर के ड्रामास हैं उनको देखने के लिए। ये जी वन ऑफ द थिएटर है जहाँ पे शेक्सपियर के ड्रामास प्ले होते हैं। जब फेस्टिवल होता है तो बीसी होते हैं। ये है जी एवन थिएटर जहाँ पे शेक्सपियर के ड्रामास प्ले होते हैं और ईयरली बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। तो ये था जी स्टैटफोर्ड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसका छोटा सा डाउनटाउन, रिवर का एरिया और शेक्सपियर का थिएटर जो एवन थिएटर हमने देखा।
सिटी की फ़ील ये है कि सिटी बहुत ज़्यादा टूरिज़्म है यहाँ पे, लोग यहाँ पे आते हैं, स्पेशली जब फेस्टिवल होता है तो उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा लोग होते हैं। यहाँ पे हर किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं और डिफरेंट कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं और बहुत इंतहाई फ्रेंडली लोग, जितने भी अभी तक मैं रियो में गया हूँ, मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडली टाउन जो मैंने देखा है। और खूबसूरत साफ़ सुथरा टाउन है और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।